नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत बड़ी ड्रामाई मोड़ इख्तियार करती है। अक्सर बेशतर ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं कि हम हैरान रह जाते हैं कि शायद किसी फिल्म या टीवी में भी उतने पेच ना हो, उतने खम ना हो जितने के हमारी पॉलिटिक्स में होते हैं। अब सेनेट इंतखाबात को ही ले लीजिए, एक सिंपल सा मामला था और एक पहली बल्कि दूसरी मरतबा, क्योंकि या तो ये जो मेंबरान असम्बली हैं ये अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के मामले में एक दूसरे के साथ मुत्तफिक नजर आते हैं, एक साथ खड़े नजर आते हैं, चाहे जितने मर्जी इनके दरमियान इख्तलाफात हों, और या फिर अभी हमें नजर आया कि केपी असम्बली के अंदर अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान सारे मिल बैठे और फैसला किया कि 5-6 के साथ, यानी 5 मेंबरान होंगे अपोजिशन के और 6 मेंबरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनकी हुकूमत है केपी में, ये लोग बिला मुकाबला मुंतखब होंगे। लेकिन फिर यहां पर एंट्री होती है नाराज अरकान की, जिन्होंने कहा कि ना जी ना, जो एटीएम्स हैं उन्हें मुंतखब नहीं करवाया जाएगा, बल्कि जो नजरियाती कारकुन हैं, जिन्होंने कुर्बानियां दी, जिन्होंने मारें खाई, उनका हक पहला है। मनाने की काफी कोशिशें की गई लेकिन वो नहीं माने। अब यही नजर आ रहा था कि शायद बिला मुकाबला अगर मुंतखब नहीं होते तो फिर लड़ाई झगड़ा होगा, लेकिन अब इस मामले में हमें नजर आया कि अपोजिशन और हुकूमत एक साथ हो गए हैं। इजलास होता है जी, इजलास मुलतवी होता है कोरम पूरा ना होने की वजह से। वो मेंबरान जिन्होंने इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद हलफ उठाना था अपने ओहदों का, तो उसके बाद फिर हाई कोर्ट को बीच में आना पड़ा और गवर्नर केपी को नामजद किया गया और हलफ अब हो चुका है। ये मेंबरान अब असेंबली के अंदर होंगे। तो सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। मेरे साथ मौजूद है अली खान न्याजी साहब, पॉलिटिकल कोऑर्डिनेटर टू पैटर्न इन चीफ पीटीआई हैं, जबकि मेंबर कौमी असेंबली जनाब शेर अफजल मरवत साहब भी प्रोग्राम में मेरे साथ होंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मैं आगाज शेर अफजल मरवत साहब से इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि ये भी नाराज रहे हैं, रूठे हैं, फिर माने हैं, फिर रूठे हैं, इनके ये चलता रहा है लव एंड हेट रिलेशनशिप। तो अभी जिस तरह से मरवत साहब, ये जो मेंबरान हैं जो कहते हैं कि भाई पॉलिटिकल मारें जिन्होंने खाई हैं इस सारी जद्दोजहद में, उनका हक पहला है एटीएम्स की निस्बत, क्या वो अपने मौकिफ में ठीक है और उनके साथ ज्यादती हो रही है? आप भी ये समझते हैं? बहुत शुक्रिया। देखें, पार्टी में और सियासत में हर एक को तो टिकट नहीं मिल सकता है। बहुत सारे लाखों लोग, करोड़ों लोग पीटीआई के लिए मारे खाई हैं, तकलीफ उठाए हैं। अब ये सब तो मेंबरान असेंबली या सेनेटर तो नहीं बन सकते हैं। अलबत्ता ये मौक़िफ़ में कमी लाती हैं जब आप मिर्जा जैसे लोगों को टिकट देते हैं। तो ऐसे वक्त में जब पार्टी ने मोटिवेशन देनी है, पाकिस्तानियों को निकालना है, ये फिर जो है पार्टी के लिए ताना भी बनता है और फिर ऐसी सूरत भी पैदा होती है जहां पे पार्टी के अपने वर्कर जिन्होंने मारे खाई हैं, खुरम दिशान हो, इरफान सलीम हो, फैज अफरीदी हो या वकास और अफजई हो, इन सबको मैं जानता हूं और बुरे वक्त में मैं इनमें से कई का वकील रहा हूं और ये कभी उठाए जाते थे। इन सब ये बड़े डाई हार्ड लोग हैं, इनमें इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई के लिए इनकी कुर्बानियां जो हैं वो बहुत ज्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपी चैप्टर, जो गवर्नमेंट का फैसला है अली अमीन खान की हुकूमत का, वो मेरा ख्याल है कि गर्चे नापसंदीदा फैसला बनता जा रहा है पीटीआई के सर्कल में, लेकिन वो वही कर रहे हैं जिससे पार्टी को फायदा हो और जिससे खान का मिशन जो है आगे बढ़ाया जा सके। यानी उसका ये हुकूमत के साथ एहतियात करना इस वजह से, क्योंकि अगर पैसा इस्तेमाल हो जाता पीटीआई में तो सिर्फ एक बंदा था, बाकी तो मौलाना साहब ने जो है माशाल्लाह मिलत इस्लामिया के लीडर ने जिस शख्स को टिकट दिया है वो भी चंद दिन पहले जेयूआई में आया और वो अरबपति हैं दिलावर खान साहब। इसी तरह पीपल पार्टी ने जो है बड़े ही जहां दीदा और बरगदीदा और पाकिस्तान में जो बैटरियों का जार हैं तला महमूद साहब, उनको दिया है। अमीर मकाम साहब की शख्सियत तो किसी ढकी छुपी नहीं है, तो लिहाजा ये भी मुमकिन था कि अगर पैसा चल जाता तो पैसे के नतीजे में पीटीआई के लोग बिक जाते और खुदा न खास्ता मुराद सईद और फैसल जावेद जो हैं इनके साथ हाथ हो सकता था। तो इन हालात में गवर्नमेंट ने अपनी इज्जत बचाने के लिए हाथ दिया। माजी में भी पंजाब में इसी तरह पीटीआई ने एहतियात किया था जब ये हामिद खान और ये दूसरे हजरत जो हैं वो सेनेटर बने थे, तो वो भी इत्तेफाक राय से हुआ था। तो मैं क्रक्स मेरा ये है जिसमें कि मैं ये कहना चाहता हूं कि केपी हुकूमत एक अनपॉपुलर फैसले को परसू कर रही है
जो पार्टी के सर्कल में अनपॉपुलर हैं, लेकिन खान और पार्टी इससे मुस्तफीद होगी। और जहां तक ये दीगर पॉपुलर नहीं है लेकिन एक्सेप्टेड जरूर है। हाँ नहीं, पार्टी का असल फायदा इसी में है जो वो कर रहे हैं। घर ये सब मेरे दोस्त हैं, मेरी बातों से नाराज भी होंगे, लेकिन मुझे नजर आ रहा है कि इसका फायदा उठा के अगर ये विड्रा नहीं करते हैं तो पैसा चलेगा भी। और आज जो डेवलपमेंट हुई है, हलफ नहीं दिया है या कोरम पूरा नहीं हो सका, इसके बाद पेशावर हाई कोर्ट का फैसला, फिर गवर्नर साहब ने हलफ लेना, ये बड़ी यानी सिक डेवलपमेंट है। हाई कोर्ट का इसमें कोई रोल नहीं बनता है। आपका पॉइंट आ गया मरवत साहब, बनता नहीं है रोल, इस पर आगे चल के बात करनी है। मैंने आपकी तरफ में आता हूं, अमजद अली खान न्याजी साहब की तरफ चलते हैं। अमजद साहब, क्या सिर्फ ये वजह यही थी हुकूमत से और अपोजिशन के दोनों आपस में हाथ मिलाने की कि पैसा ना चले, हॉर्स ट्रेडिंग ना हो और एक शफाफ तरीके से इंतखाबात हो? सिर्फ एक यही वजह थी कि जिस वजह से आपने उनके साथ, जिनके साथ आप बैठने को रजामंद नहीं थे, उनके साथ हाथ मिलाना पड़ा आपको केपी के अंदर इंतखाब को लेकर सेनेट के? मैं थोड़ा बैकग्राउंड में जाऊंगा कि आज ये वजूहात क्या वजह के आज हमारा वर्कर जो है, देखिए ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है ये वर्करों की पार्टी है और इस पार्टी को वर्करों ने अपना खून भी दिया है, जेलें भी भुगत रहे हैं, खान साहब भी जेल में बैठे हैं। ये वो फैसला है जो एक सुप्रीम कोर्ट की अपेक्स कोर्ट ने जो आईनी जो पहला फैसला हुआ उसको अकलियत ने एक नया फैसला दे दिया है। तो उससे हुआ क्या है कि आज आप देखें कि हाई कोर्ट ने भी 255 आर्टिकल की जो है तशरीह रीराइट की है। तो आप खुद सोच लें कि इस वक्त हालात क्या और किस सर्कमस्टांसेस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सरवाइव कर रही है। तो हमारी बेसिकली जो सीटें थी वो 10 थी, एक अपोजिशन की बनती थी। हमारी जो स्पेशल सीट छीन के अपोजिशन को दे दी गई और उससे जो ये सारा चीजें बनी, जो सारा क्योस भी आया, हमारे वर्कर्स भी जो है वो नाराज हुए या इख्तिलाफ राय उनमें आया। तो वजह ये थी कि क्योंकि वो नॉमिनेटेड थे उस लिस्ट के मुताबिक जो पहली थी, तो वो वही लोग हैं जो जिन्होंने मुंतखब होना, अगर 2-3 लोग हों तो वो पूरे हो जाते हैं ना। लेकिन उससे हुआ क्या है कि वो बात जायज है कि जी हमें अपना हक दिया जाए, लेकिन अगर पार्लिमानी पार्टी जो केपी की है, हमारी जो सूबाई क़यादत है, फिर पॉलिटिकल कमेटी है, फिर कोर कमेटी है, उन्होंने उस चीज को इंडोर्स किया है। मजीद जो है वो ट्यूसडे को मुलाकात हो जाएगी खान साहब के साथ, तो इंशाल्लाह मजीद क्लैरिटी चीजों में आ जाएगी। और देखिए हम वर्कर जो हैं वो समझते हैं कि हमारा हक है, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है। ये हम नहीं कहते कि हक नहीं है, हक मिलना भी चाहिए और हमें ये हक हासिल है कि हम उनके साथ खड़े हों। हम कोशिश कर रहे हैं कि इत्तेफाक राय पैदा की जा सके। हमारी पॉलिटिकल कमेटी भी और सीएम भी कोशिश कर रहा है और पार्लिमानी कमेटी भी कोशिश कर रही है कि हम अपने वर्करों को किसी सूरत में भी नाराज ना करें। बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। इसी दौरान मुझे ज्वाइन किया है कैसर अहमद शेख साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। कैसर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, अभी यकीनन आपने गुफ्तगू सुनी होगी, शरीफ अफजल मरवत साहब भी जो बता रहे थे, अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे थे। जो गवर्नमेंट है केपी में, उसने ज़ाहिर अपनी साख बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए इक़दाम उठाया कि अपोजिशन के साथ हाथ मिलाया और जो मुआहिदा हुआ आपका 5-6 का, यानी 5 आपकी सीटें और 6 पीटीआई की सीटें। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज और जो दीगर इत्तेहादी हैं आपके, आप लोगों की क्या मजबूरी थी कि आपको हाथ मिलाना पड़ा पीटीआई के साथ? और जो जाहिर है शराइत जो होती है कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर ही सब कुछ तय होता है, आप लोगों के लिए क्या मजबूरी थी? शेख साहब, अच्छा, शेख साहब से शायद राब्ता मुनक़ता हो गया है, दोबारा उनकी तरफ आएंगे, बात करेंगे। शरीफ अफजल मरवत साहब, सर बैरिस्टर सैफ का बार बार नाम लिया जाता है। एक तो एक तरफ तो ये इल्जाम लगता है कि मिलने की इजाजत नहीं दी जाती बानी पीटीआई से किसी को भी, लेकिन बैरिस्टर सैफ जब चाहते हैं वो पहुंच जाते हैं। और इल्जाम उन पर यह लगा, खासतौर पर इरफान सलीम के नाम को लेकर, कि वो जब अंदर गए हैं उस वक्त तक नाम था इरफान सलीम का लिस्ट में, लेकिन जब वो अंदर से बाहर आते हैं तो वो नाम काट के किसी और का नाम शामिल कर देते हैं।
تو یعنی ابھی بھی آپ کے خیال میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو بانی پی ٹی آئی اندر بیٹھے ہوئے، ظاہر ہے اس طرح سے چیزوں کا ان کو علم نہیں ہوگا باہر کیا چل رہا ہے، تو ان کے جس طرح سے کان بھرے جاتے ہیں یا سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، کیا اسی کے تحت وہ چل رہے ہوتے ہیں یا پھر اصل میں ابھی بھی فیصلہ انہی کا ہے اور وہ جو کہتے ہیں وہ پتھر پہ لکیر ہوتا ہے؟ آپ کے خیال میں کیسا ہے؟ دیکھیں، یہ عرفان سلیم صاحب کا نام جو تھا اور یہ جتنے بھی امیدوار ہیں، یہ فیصلہ ہوا تھا جیل میں ہی. اس وقت میں پولیٹیکل کمیٹی کا ممبر بھی تھا، سینئر وائس پریزیڈنٹ تھا، اور اس مشاورت کا حصہ تھا جیل میں جس میں یہ نام فائنل ہوئے تھے. اس وقت پی ٹی آئی کو 10 نشستیں مل رہی تھی، تو جھگڑا کوئی تھا ہی نہیں، اور 1 سے لے کر 10 تک نمبرنگ اس وقت بھی کی گئی تھی کہ یہ ہماری آرڈر آف میرٹ ہوگا، ترجیح کا یہ ہوگا. اس میں مراد سعید پہلے نمبر پہ تھا، فیصل جاوید دوسرے نمبر پہ تھا، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے مرزا افریدی کو تیسرے نمبر پہ ڈالا گیا تھا. پھر اس پہ اعتراض اٹھا، اس میں ایک نام نہیں تھا، ہمارے جو فاٹا کے صدر تھے نور اللہ قادری صاحب کا، یہ اس میں نہیں آیا تھا. تو خان صاحب تک رسائی دی، میں نے بات کی تھی اور نور اللہ قادری صاحب کی ملاقات کرائی. اقبال افریدی صاحب، انہوں نے بھی مرزا افریدی صاحب پہ اعتراض کیا. تو اس کے بعد یہ ریوائز ہوئی اور نور اللہ قادری صاحب جو ہیں اس میں ایڈ ہوئے. ابھی جو آپ نے الزام لگایا کہ یہ الزام ہے بیرسٹر سیف صاحب پہ کہ انہوں نے جو ہے اپنے مرضی سے یہ کیا، یہ ایسا ممکن نہیں ہوتا ہے. یہ میں نے نہیں، یہ ناراض اراکین نے الزام لگایا ہے شریف افضل مربت صاحب. نہیں، میں آپ کو عرض کروں نا، ناراض اراکین جو ہیں سارے ہمارے بڑے قریبی دوست ہیں. میں آپ کو عرض کروں، یہ اس طرح نہیں ہے. عرفان سلیم جو ہیں اس وقت بھی ترجیح نہیں تھے، کیونکہ ایک ورکر ہیں اور ڈائی ہارڈ ورکر ہیں. ترجیح ہمیشہ سیاسی پارٹیوں میں ایسے لوگوں کی ہوتی ہیں جو کہ کچھ، یعنی جس طرح مرزا افریدی جو تھی اس کی ترجیح پہلے سے ہو چکی تھی، اور جب یہ اس پہ اس وقت بھی میڈیا میں کمپین چلی، خان کے نوٹس میں لایا گیا، تو پھر ان کو بتایا گیا کہ جی یہ زمان پارک میں بڑی انہوں نے ورکروں کو کھلایا ہے، کھانے کی دے گیا کرتی تھی. اینی وٹ ایور، ایک فیصلہ جو ہے غلط فیصلہ تھا اور رہے گا. ایسے وقت میں جب پارٹی کو انقلاب لانے کی ضرورت ہے، انقلاب لڑنا ہے ظلم و جبر کے خلاف، نا انصافی کے خلاف، اپنے ورکروں کے ساتھ نا انصافی اس طرح نہیں کی جانی چاہیے. پارٹی کا بیانیہ جو ہے بڑا ڈیمیج ہوتا ہے. ابھی پاکستان کی پوری میڈیا اسی پہ بات کر رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کیوں ایسا فیصلہ کیا گیا. سب کو پتا ہے پی ٹی آئی سے نہیں ہے، پی ٹی آئی چھوڑ گیا تھا. پہلے بھی پی ٹی آئی میں نہیں تھا، گورنمنٹ پی ٹی آئی کی تھی تو پی ٹی آئی میں شمولیت انہوں نے حاصل کی. تو لہذا ایسے فیصلے ہوں گے تو پھر تو ریئیکشن بھی آئے گا. اور یہ کہنا غلط ہے کہ عرفان سلیم کا نام جو ہے وہ بیرسٹر سیف صاحب نے کوئی بے معنی کی ہوگی. میں اس کو انڈورس نہیں کرتا ہوں. پارٹی کا اور خان کے اتنے اہم فیصلوں کا میکینزم یہ آج سے ہمیں 8 ماہ 9 ماہ قبل پتا تھا کہ ترجیحات یہ ہیں. تو لہذا نو بڈی کو، ہاں یہ 9 ماہ پہلے پتا تھا کہ ترجیحات یہ ہیں. پوائنٹ آ گیا. 8-9 ماہ پہلے آپ فرما رہے ہیں پتا تھا. بالکل ٹھیک ہے سر. کیسر احمد شیخ صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے، رابطہ بحال ہو گیا ان کے ساتھ ہمارا. کیسر صاحب بہت شکریہ پہلے تو آپ کے وقت کا. سر میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کے پی حکومت جو اس وقت ہے انہوں نے تو اس مقصد سے کہ پیسہ نہ چلے اور ہارس ٹریڈنگ نہ ہو اور عزت بچانے کے لیے اپنی ایک طرح سے یہ اقدام اٹھایا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملایا. لیکن پی ایم ایل این کی یا جو آپ کے اتحادی جماعتیں ہیں ان کی کیا مجبوری تھی؟ آپ لوگوں نے کس وجہ سے ہاتھ ملانے کا اور معاہدہ کرنے کا فیصلہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی کے پی کی گورنمنٹ کے ساتھ سینیٹ انتخابات کو لے کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، ہم تو ہمیشہ، ہماری پولیٹیکل پارٹی تو ہمیشہ دوسری پولیٹیکل پارٹیوں سے ڈائیلاگ کرنے میں اور ان سے بات چیت کرنے میں اور مسائل کا حل کرنے میں بلیو کرتی ہے. ہم کو ہر پارٹی سے ہم تو بات چیت کرتی ہے. تو انہی کی طرف سے تھا. یہ آج تک کہتے ہیں ہمیں چور ڈاکو کہتے رہے اور کبھی کسی سے بات کرنے کو ہی تیار نہیں. ہم تو ان کو ابھی بھی آفر کر رہے ہیں کہ آئیے بیٹھیے اور معاملات کو حل کیجیے، کیونکہ گفتگو شنید کے بغیر تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا نا. ابھی جیسے یہ بتا رہے ہیں ان کے اپنا پارٹی کا یہ میٹر ہے جو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا اور جو ان کے اپنے ورکرز ہیں اور جو اس طرح یہ ہو رہی ہے، آپ اختلافات تو دیکھ رہے ہیں. یہ مقصد یہ ان کی پارٹی کے اندر بھی ڈائیلاگ بہت کم ہے. ایک لیڈر ہے، ٹھیک ہے وہ لیڈر ہے، انہی کی چلتی ہے. وہ زیادہ تر بات تو کرتے نہیں ہیں. وہ ایک فیصلہ کرتے ہیں، پھر کچھ دنوں بعد یا کچھ وقت کے بعد
वही फैसला रिवर्स करते हैं। तो ये इनकी पार्टी में हो रहा है, ये एक नेचुरल प्रोसेस था, ये होना ही था। हम तो हमारा जहाँ तक चल रहा है, हम तो तमाम पार्टियों के साथ बैठ के हम बिलीव ही यही करते हैं कि मुल्क के मामलात में जो पार्टीज है उनकी बड़ी अहमियत है और आपस में गुफ्तगू करके और मसाइल का हल निकलना चाहिए। तो हम तो इसी स्ट्रेटजी से KPK में समझते हैं कि इनकी हुकूमत है, इनकी हुकूमत रहे, हम तो उसको नहीं करें। लेकिन यही हर चीज में देखें ना, किसी जगह कोई बात करने को तैयार नहीं, बैठने को तैयार नहीं, ना कोई डिस्कस करने को तैयार नहीं। शेख साहब, लेकिन मसला ये है, एक तरफ आप तनकीद करते हैं इनकी गवर्नेंस पर, वज़ीर आला अली अहमद गंडापुर की जो बैड गवर्नेंस, उसकी आप बात करते हैं कि यहाँ पे मामलात खराब है, हालात ठीक नहीं है। दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि इनकी हुकूमत चलनी चाहिए, चलने देनी चाहिए। हालांकि आप लोग अब इस पोजीशन में आ गए हैं कि अगर मुतमईन नहीं है या आपको लग रहा है कि KPK आवाम के साथ ज्यादती हो रही है, तो आप अदम एतमाद लेकर आए, घर भेजें इस हुकूमत को। आप तो इस पोजीशन में हैं, क्यों नहीं करते? वो देखिए ना, हम तो यही चाहते हैं कि फार्म करें और इनका एक KPK में है तो अपना बताएं ना, एक पार्टी है, उन्होंने काफी 8 फरवरी को काफी मैंडेट उनको मिला है, तो इनको मौका मिलना चाहिए, लोगों के पास सामने आना चाहिए कि इनकी परफॉर्मेंस क्या है, हमारी परफॉर्मेंस क्या है। ये भी खुद मरवत साहब इनके अपने हैं, कभी उनको रखते हैं, कभी उनको हटाते हैं, मुझे तो यही समझ नहीं आती। मेन इलेक्शन तो उन्होंने खुद कंटेस्ट सर, मसला ये है कैसे साहब, इसमें थोड़ा सा ना कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि इनको मौका मिलना चाहिए, जो कि 12 साल से अभी तक मिला हुआ है तकरीबन मौका। दूसरी तरफ आप कौमी असेंबली के अंदर मौका नहीं देते, 4 साल बाद या 3.5 साल बाद गवर्नमेंट गिरा देते हैं, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है। मैं जरा इस पर आपसे बात करूंगा आगे चल के, लेकिन एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू को यहीं से आगे लेकर चलेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं शर अफजल मरवत साहब, कैसर अहमद शेख साहब और अमजद अली खान न्याजी साहब। तीनों से बारी बारी हम बात कर रहे हैं। अमजद अली खान न्याजी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले खासतौर पर जिक्र हुआ मिर्जा अफरीदी के नाम का। सर, नाराज अराकीन जो है वो ये कहते हैं कि ATMs को मौका देना, इससे बददिली फैलेगी कारकुनान के अंदर, और खासतौर पर जब एक ऐसी सूरत हाल हो कि आपके बानी जो है वो जेल के अंदर हैं, एहतजाज की जितनी भी कॉल्स दी जाती हैं उनका मतलूबा नताइज उसके नहीं मिलते हैं, उतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं होते, या जो भी चले उसमें हम आपका अपना मौक़िफ़ हो सकता है और गवर्नमेंट का अपना हो सकता है, लेकिन मतलूबा नताइज बहरहाल नहीं मिलते। तो ऐसी सूरत में ऐसे लोगों को कि जिनके नामों पर एतराज़ खुद पार्टी के अंदर पाया जा रहा हो, उनको तरजीह देना, क्या इससे बददिली मजीद बढ़ेगी नहीं कारकुनान के अंदर? न्याजी साहब, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये पार्टी, मैंने पहले कह दिया है कि ये वर्करों की पार्टी, और इस पार्टी के लिए हर एक सतह पे वर्करों ने कुर्बानी दी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन चूंकि बहसियत कोऑर्डिनेटर खान साहब के मेरी एक पोजीशन है, और मैंने अपने जो अगर कोई भी फॉरन अगेंस्ट जो बातें होंगी वो मैंने पॉलिटिकल कमेटी के सामने भी रखी है, और मैंने पार्लिमानी पार्टी को मेरी तरफ से जो है, मैंने जो अपने जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा साहब है उनको भी बताया। तो मैं चूंकि यहाँ पे कमेंट्स करना कि वो मुनासिब कभी भी नहीं है किसी के ना, चूंकि मेरा एक जो वो है कि मेरा जो रोल है, मैंने अपनी पार्टी को यूनाइट रखना है, मैंने अपनी पार्टी को मोबिलाइज रखना है और डिसिप्लिन में रखना है, और उसके लिए जो खान साहब की इंस्ट्रक्शन आती है उनको फॉलो करना है, और वो टॉप टू टो जो है वो उनके साथ कोऑर्डिनेट करना। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि किसी भी पार्टी का जो फेस होते हैं उसको जब आप इग्नोर करते हैं, यकीनन उसमें आप पे सवालिया निशान आते हैं। और हमारी पार्टी तो है ही, मैंने जैसे पहले कहा कि आज पाकिस्तान की जितनी यूथ है वो इमरान खान के साथ खड़ी है, और इमरान खान इस वक्त जो जंग लड़ रहे हैं वो रूल ऑफ लॉ के लिए। वो अगर NRO चाहते तो आज भी वो बाहर आ सकते हैं। कैसर ने, अहमद शेख साहब ने मेरे लिए बसद एहतराम, मैं उनसे ये बात करूंगा कि बात ये है कि हमने कभी मज़ाकरात से आज से पहले कभी इनकार नहीं किया था, लेकिन हमें हर दफा मज़ाकरात के नाम पे धोखा मिला। इवन इतने तक हमने देखे, हम पॉलिटिकल कमेटी के साथ बैठ गए, लेकिन जब बात आई कि जी हमने नेगोशिएशन के लिए मजीद कुछ इंस्ट्रक्शन लेनी है बानी PTI के साथ, पैटर्न इन चीफ के साथ, तो मुलाकात ही ना करा सके, तो आप खुद अंदाजा करें कि संजीदगी का आलम गवर्नमेंट की तरफ से क्या है, कि अगर उनके पास ये इख्तियार भी नहीं है कि वो बानी के साथ, पैटर्न इन चीफ के साथ मुलाकात ना करा सके, तो फिर आगे का इख्तियार उनके पास क्या हो। तो वहां से आप अंदाजा करें कि हम संजीदा नहीं थे,
یا گورنمنٹ کی طرف سے فارم 47 کی وہ اختیار نہیں رکھتی تھی. ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ جب بھی خان صاحب اس میں دو چیزیں ہیں صاحب، اس میں دو چیزیں ہیں. کیا وہ اختیار نہیں رکھتے تھے یا وہ مذاکرات میں سنجیدہ نہیں تھے؟ یہ دو مختلف باتیں. دونوں باتیں تھیں، دونوں باتیں. اگر وہ اختیار رکھتے تھے تو اختیار کیوں استعمال نہیں کیا؟ اگر سنجیدہ تھے تو یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے تھی کہ جب ہم اس کمیٹی کے اندر ایک پارٹی کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں اور وہ پارٹی ہمارے ساتھ باوجود کہ 8 فیبروری کو جو کچھ ہوا، یعنی کہ 9 فیبروری کو کہ لوگوں نے مینڈیٹ دیا پاکستان تحریک انصاف کو اور 9 کو چرا لیا گیا، تو اس کو جو اس کا مینڈیٹ ہے وہ بھی چرایا ہوا ہے. اور جو ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو گورنمنٹ بیٹھی ہے وہ ناجائز گورنمنٹ ہے اگر دیکھا جائے تو میری نظر میں. اس کے ساتھ بیٹھنا ہمارے لیے بڑا مشکل تھا، لیکن ہم قوم کے مفاد میں ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہمارے کیس چھوڑ دیے جائیں. ہم نے ہمیشہ کہا کہ ہمارے کیس میرٹ کی بنیاد پہ دیکھے جائیں، اور ہم اگر پاکستان کے مفاد میں بیٹھیں گے کہ پاکستان کے انٹرنل معاملات، ایکسٹرنل معاملات، دہشت گردی، اکانومی، کسان کے مسائل، روزگار کے مسائل اور پاکستان کی موجودہ سچویشن کی بنیاد پہ ہم بات کریں گے، رول آف لا کے لیے بات کریں گے، جمہوریت کے لیے بات کریں گے. ہم نے یہ کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں جو ہے ہمیں نکالا جائے، ہمیں فیور دی جائے، کبھی یہ نہیں کہا ہم نے. صحیح ہے سر، پوائنٹ آ گیا. اسی پوائنٹ کو میں لے کے چلتا ہوں کیسر احمد شیخ صاحب کی طرف. شیخ صاحب، آپ لوگوں کی ناجائز حکومت سے مذاکرات کے لیے وہ کل بھی تیار تھے بیٹھنے کے لیے اور آج بھی تیار ہے، لیکن آپ لوگوں کے پاس ایک تو اختیار نہیں ہے، دوسرا آپ لوگ سنجیدہ نہیں مذاکرات میں. سر، یہ الزامات آپ پہ لگے ہیں، ان کا جواب آپ ہی دے سکتے ہیں. دیکھیے، بات یہ ہے کہ مذاکرات میں آپس میں کوئی یہ نہیں کہ ایک ہی میٹنگ میں ہر چیز طے ہو جائے. ہم نے ان سے کہا کہ آپ ان رائٹنگ دیں اپنے ڈیمانڈ، انہوں نے دی. ابھی اس کی ڈیڈ لائن ٹائم ہی ختم نہیں ہوا تھا، تو اس سے پہلے ہی انہوں نے کوئی بہانہ بنا کے یہ مذاکرات سے پیچھے ہٹ کے. دیکھیے، بات ہمارے ملک کے ہے، جیسے آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہمیں مل جل کے اپنے ملک کو سنبھالنا ہے اور بہتری کرنی ہے. تو کوئی چھوٹی چھوٹی باتوں میں اگر الجھے رہیں گے، میں تو اکثر اپنے پروگراموں میں یہ کہتا ہوں کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے، اس نے ہمیں ایسکلیشن کی ہے، ایسکلیٹ کیا ہے، حملہ کیا ہے اور دن رات پاکستان کو توڑنے میں اس کا ہاتھ ہے. اس کے باوجود بھی پاکستان کی ریاست جو ہے انڈیا کے ساتھ بیٹھنے کو کہہ رہی ہے کہ ہم بیٹھنے کو تیار ہیں، کہ پانی کی بات کر لے، کشمیر کی بات کر، یعنی اپنے دشمن کے ساتھ. یہ تو ہمارے اپنے لوگ ہیں. یہ اختلاف ہے، میں نہیں کہتا کہ اختلاف نہیں ہے، لیکن اختلافات کو سلجھانے کے لیے دونوں طرفوں سے اٹموسٹ کوشش ہونی چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ معاملات جو ہے آگے بڑھائے، اپنے ملک کو بہتر کریں نا. یہ جو حمزہ نیازی صاحب کیونکہ بڑی صحیح بات کرتے ہیں، میں ہمیشہ ان کی بات کو میرے ساتھ رہے ہیں، میں اپریشیٹ کرتا ہوں اپنے ساتھی کو. لیکن جب تک مشترکہ سب سائڈوں سے بیٹھ کے یہ چھوٹی سی بات کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے، ہمارے پاس اختیار نہیں تو ہم بیٹھ کیوں رہے؟ ہم تو آپ کو کہہ رہے ہیں، انوائٹ کر رہے بغیر اختیار کے. آپ 2-4 دن میں تو آپ ہٹ کے چلیں گے، اس کے بعد کئی مہینے گزر گئے، آپ کو فائدہ کیا پہنچا؟ آپ اگر دیکھیے سوچ لیجیے کہ آپ صرف تحریکوں سے معاملہ حل کر لیں گے، یعنی دھرنے دے کے، احتجاج کر کے. لوگ آپ کے جو ساتھی ہیں، آپ کے ووٹر ہیں، آپ کے کارکن ہیں، کیا انہوں نے اور کوئی کام نہیں کرنا انہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف کے لیے؟ وہ تھک گئے ہیں ان کے ساتھ رہ کے. میں اپنے حلقوں میں جانتا ہوں نا، میرے پورے فیصل آباد ڈویژن کی 18 سیٹوں میں سے 15 سیٹیں انہوں نے جیتی، انہوں نے پی ٹی آئی میں. اسی طرح نیازی صاحب کا تعلق سرگودا ڈویژن سے ہے، ان کے ڈویژن سے بھی میجارٹی سیٹیں پی ٹی آئی میں جیتی ہیں. لیکن میں تو نہیں دیکھتا کہ احتجاج کی یہ کال لوگ ہمارے علاقوں سے لوگ اٹھ کے سب تیار ہو جائے، لوگ نکلتے نہیں ہیں. یہ نہیں ہے کہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے، ان کے ساتھ لیکن اس طرح ان کو احتجاج اپنے آپ کو اپنا نقصان کر رہے ہیں. جی سر، اس پر بات ہو سکتی ہے، اس پر بحث بھی ہو سکتی ہے. ایک بریک کا چونکہ وقت ہوا ہے، بریک کے بعد واپس آ کے یہیں سے بات کو آگے لے کے چلیں گے اور آپ کے جو پوائنٹس ہیں وہ میں نیازی صاحب کی طرف لے کے چلوں گا. ناظرین، ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.